Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma tariqan linailid darajatir rafi'ah wa ja'ala sahibahu yastaghfiru lahu ma fis samawati wal ardh minad dawabi wal malaikah. Wassalatu wassalamu ala man qala man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Al hadits amma ba'du. Pertama-tama ngiring amujiban asyukur keajunanipun Allah subhanahu wa ta'ala sega dima kaula ajunan pasteban Gusti Allah bisa along polong bisa aki pangki nengesetong majlis julukin kepunan swarga ban Gusti Kanjeng Nabi dalam rangka panggung gembira dalam keadaan sehat wal afiah muga mantar papangkian kaula ajunan langkong-langkong ten kula bisa apangki sareng pengasuh Kiai Haji Mukhlis Muhsin mantar lok kuncoma apangkian nengikak dinto halaman nengikak dinto majlis pangarap sepaling raja muga mantar tetia papangkian seberkelanjutan sampai laku paki depak dek swarga ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salatullah wa salamuhu muga mantar tetepai paringaki daga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakenal kaula ajunan le-alek santreh tantaretan kaula semakenal kaula ajunan lebet hadis-hadis epon epakenal ban Gusti Kanjeng Nabi deka jalan seiridai Allah tonton ibing-bing ban Rasulullah deka jalan sehak sesainggana kaula sareng pata ajunan odik nengi masa mangken iki kak dinto odik nengeneng zaman seakhir kak dinto masih tetap eksis ajalan naki syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki kak dinto agama Islam alladzi ya'lu wa la yu'la alaih. Para ajunan le-alek santreh kan panakan ping jeping seemul yakin Allah subhanahu wa ta'ala nengeneng acara semul jamangken le-alek dan kula sareng beliau pakon paringin anu Ustaz takok bila peleman santre nika pas beni santre nganika buru beliau ada bu dan kula jawab beni kuncoma kaintok ya iman ka iman bila peleman dan kadang se santre beni santre kocak dan kadang ibuang bila la belia pole sare dan kadang sarong ibuang agen pe celana mana bi celana se semua pantes tak jadi masalah pas celana ketat bila la belia kaponduk sarong isare kelampi ala santri ibuang sabek yerep pas akalampian kelampi street ajaketan debede agempor tengkorak dan sampai terotak nikah benih gun santri kain to insyaallah tangki insyaallah mayoritas iman ke iman sebadai baban langit tapi pangarap sepaling raja dari beliau maleoning sampean le-alek kenapa kula mi ada bu karena kula alumni juga pernah nyantri juga ajunan le-alek santri bini santri laki seporah kula ada buah keajunan nikah karena ten kula ngangkep taretan kula abakele beliau Kiai Haji Mukhlis Muhsin laku ajunan bila peleman sareng kiai lepas dari kak dinto beda dua harapan kiai kak dinto guru kaula ban ajunan Kiai Mukhlis Muhsin nikah saibu arpan dek ka ajunan sedaja salana depak kata lemah bang sebeng ben saibu kak kobeteran salana ajunan sedaja depak kata lemah bang sebeng harapan penapa beliau si tertanam neng idul maten ketika ajunan le alekkan penakan pinjeping peleman dek telma bang sebeng dek
ka kampung bang sebeng dek katisan bang sebeng arepan sepertama terutama ibadan sampian le ale akhlakul kariman sampian katawaddu'anna sampian kaantep asorana sampian lemah lembut tutur bahasanya sampian kasir asaus ini kasih paling liar. Ketika ajunan le alek nika bisa ngetrapaki bisa ngamalaki seekakar sareng beliau ajunan le alek tau sa bingung budian bila la araka mana bisa bini selake bila la araji bila depak kabak tau sa bingung ala ko apa kok tayo tau sa ni kawan karena apa karena Allah Ta'ala ni te barokah ka beliau pakhili lebat beliau bekal keker bentoron dek keajunan le alek kan penakan ting keping seaten serohanin asampung ka beliau paham kula make beni roy kiosi le alek cong kacong sampean mangken nika tangki egang-egang orang sekilo nika lapatkeun jalan menuju dek kacompon seakan-akan nuju ka swarga wah bede pertigaan bede perapatan ranian sampai kala benga depor la benga Roma kamar langker ibudin Roma bede bungkan na papatkeun kapi tapi kaula ajunan le alek cek fokus ka genika napa Pak Ustaz sekutu ikrena sekutu rencanati sareng ten kula karena laku ten kula lepasa sareng beliau kacompo papelemana selama 2 bulan kurang lebih dek remang kok caran teroma bunga kiai dek remang kok caran teroma oma nyaman al anwar nika kok tamen mun sampean terus seneng audiin li ale terus jembere terus mulja terus adrajada kutu kedun kerenan agak nikah de mata ya caran kok teroma oma al anwar de mata ya caran engkok jerah teroma bunga tang guru otomatis menabi ajunan lah tertanam kerenaan sengak genikah rencana sengak genikah akhlak ke pasti epa bagus terutama kareng sepo dua tama jadi tata tangken maka sampian li alik segaja ketika genikah tertanam teroma oma al anwar teroma bunga guru maka sambian sedaja bekal teti orang si andi kerenaan tawaddu antep asor lemah lembut berakhlakul karimah nengi masyarakat karena kulela bedai masyarakat masyarakat nika tak perlu dalil dan tak pakai penting dalil sebora benih kula nika agem bosin sampean kang kuy alim macam kita punten kula bahkan seneng manabi beda santri makin nak anak pun ki kadu malam matun kula ngisik nengi takden nak kanak nika pada bi putol pelak macam kitab caipon ngangkui program at-tanzil se kalau raki sareng produk tahwata tapi kula tak terlalu bunga kuongku dan anapa akhlak gilo oning ngain le ale ping jeping bila peleman kok tamen nang yaten de emang kok caran teroma bunga guru de emang caran kok teroma oma al anwar ketika sampian tebun Imam Ibnu Hajar al Asqalani napa se ko akhlakul karimah napa se ko cakin andi antep asor tata krama tawaddu ban sabe torota isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan kuli ngakula ban sampian le ale nang compon bang sebeng tatak raman kaula bang sampean li alek nengi delema bang sebeng kareng sepoka sekitar delema sampean nika ketika kaula ajunan adabu ketika kaula ajunan bertindak bersikap ngangkui akhlak sebagus nika nyaman saya koca adab tebun Imam Ibnu Hajar al Asqalani isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan sampean akuli orang seakan-akan terenyuh anak siapa aja ya anak Mang Muhammad muntuk dimma ya neng al anwar itu lemah beliau ke mukhlis muhsin mun sampian ngak kenika ros terosan mun sampian selalu senantiasa aja nyama bagus guru ro'omma lembaga sebedek adinto kula yakin keajunan Allah odiin sampian le alekan penakan bekal deti orang seseneng itunya langkong-langkong seneng laku pagi bila depak keajunan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sapelika beliau selaku pengasuh termasuk guru kula juga beliau guru kula ki gurun para panjenengan sedaja le alek kan penakan ting suping kato veteran sebada nengeneng beliau bila lah sampian sedaja peleman laku nih kan kurang periksa cek lastari duhur cek lastari asar kurang periksa tergantung beliau saibu kato veteran
akati ocak kula gelek takok kocan selake ibuang sarong nga ibuang baju takwan ibuang sebinik kodung nga ibuang baju lanceng nga ibuang ben sampai tak nikah situ di kako veteran beliau makan laku nikah jaipun beda acara imtihanan isalam tema le sampian setuju le alek nikah tadi orang si kedua na ilmu barokah ben manfaat amin Allahumma amin. Laku nikah mungkin nikah sampean make anwa tak apa fokus tangki karena padeng sedaja apang kia benreng sepo apang kia ben alek kakak masih di kanca lamba ki asrin si apang kia laku nikah ben sampean tapi ke nikah cek dia kita tujuan utama sekotu itu dia kita tujuan utama ngak kula buru seiko cakin kesa cara remacaran kok teroma-roma beliau lo panggempang teti pengasuh lo panggempang teti gurun sampean lo panggempang tangis saking ke Allah anapa karena sampean sedaja le alek nikah amanat cetete pagi ben ajunan Allah dekat beliau makan tuakin guru kaula ben ajunan tuakin mantur pasehat ben Allah palanceng umur ben Allah ilindungenna ben Allah dari saja cubaan makhluk napa sepa belia kula ben sampean le alek ke beliau ibarat putra karing sepo sepa belia tuleng ni kenapa sebeles yakin ni kenapa menlo akhlak kula ben sampian ketika berada nengi compok selama 2 bulan korang melok teng kabecek kaula sampian nikah selama pelemanan napa sebeles yakin tore maka kaula ben sampian ketika mabagus akhlak nengi jelema bang sebeng mamapang tata krama nengi jelema bang sebeng berarti kula ben sampean nikah keduan arpan raja kaangkui ekiliin barokah ketenangan kacemperan dari ajunan Allah sebekal palebet beliau kakaula ben kesampian setajali ale manabi emot katabun ulama ahlut tariqah asy-syaikhu kal mizab yanzilul faidu min bahril muhit ila qalbil muridil murawid lok saja santri nikah kenging berokan beliau lok saja male oning tong kacong le alek bin jeping deki se pola nengi kanto nikah 20 tahun lok panggempang kenging barokah kaangkui ngole barokah seetete pagi ben ajunan Allah ke beliau nikah bede syarat kali alek cong kacong bede syarat tak mun sampian nikah neng iaten sebung sambungan ke beliau billahi tak kira oleh barokah habis je sampai melanggaran ampo ke masake nilpun ring tuan mak lo nyaman bawa anak padahal tak sakit oleh barokah dari dim masih dojong coba pas nas panas si paling tak ngatara sakit tabu ada apa jami lemes songkan pangkeli ya nasate patro barokah porke lap tak kira oleh barokah tengate ngain kula beni roy ki osi ke ngampo beda si raja akal kan to ambuin malam mangken nek ambuin intin dek kai macara kulin sampian le alek sikap sampian ni ka teroma-roma beliau pon titik teroma-roma al anwar titik ngani kawon maka bekal nyaman bekal salpak bekal tenang odiin sampian ning alam dunya back up bang Gusti Allah area oleh barokah berarti dari pondok ni kali alek penjeping kan penakan bede barokah bede belede kiai ni ka keduan barokah seetetepen ben Allah bede belede nika termasuk metode si paling gampang pon ngani gawe kali alek metode si paling gampang cara si paling simpel pon malai sampean nikah cenderung selalu dan senantiasa ketuan azam ota beniat kangkui maroom nyaman beliau ben maroom nyama podok pesantren Al Anwar sampean kudu ketuan prinsip nganikah perasaan nganikah seberapa mulia beliau di hati saya seberapa hebat beliau di hati saya seberapa atorocet beliau iaten kaula ben sampean li alek mun kenika etamen neng iate kaula ben sampean insyaallah kemungkinan raja kula ben sampean akan cenderung berbuat baik demi harumnya pondok pesantren Al Anwar demi ro'omma nyaman beliau neng tengah-tengah masyarakat paham si raja akal mulai makin ambui si raja akal engai ka CCN akal lah
ngus beri anu dengan beri napa bengkote mira maar ngepek bebeng iya jalan keng mun kula dadi pengurusnya korang akal lah sampean mun kula kan dadi keamanan nak korang akal lah ada kula pernah nampuin santri kesurupan nganika padahal tak kesurupan keng peleman tero peleman lo pernah impian lah kau sasara tak yo tan lo kesurupan keng kesurupan nika 100 meter bi Allah kula pauning kula nganika cuk jeraja akal sapora ale ping jeping sapora cuk saking ngaraja akal nika oleh cuk saking ngagendek nika oleh gendek kareng lain boy mun ka guru sapora ka majelis keluarga sapora billahi lo kara cemperodil ngake ngain debon gula ngake ngain ka pengasuh ka ibu nyai bika trapotran bika tomanton bika poi kompoya bika buobeuna sagale tengate mun sampean sampai jauh otam gila tangkeli majelis keluarga kasar sampai mapegel dek ka beliau sampean pas ambu dari kantor beliau kita nyaporas umpama sampean le ale ping ceping pas keluar dari Al Anwar sedangkan beliau pun majelis keluarga kita nyapora kita ridho aten karena kesalahan ampian seikelako dek ka beliau pun majelis keluarga sampean nyari kiai pun kabun temora bumi cek bun temora sematura kabun temora bumi sampai kabun badan bumi manabi emot kadebun Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad napa cai pun tebun beliau manabi sampean nika pernah endi kesalahan kakaleruan dek kakuruna kesalahan ben kakaleruan kenika kita esapora ben kuruna sampean pas nyari barokah sampean nyari cara kangku copaja odin sampean seneng itunya sampai ke akhirat nyari barokah kaborok kabun temura bumi kabun badan bumi napa tebun beliau tak bakal mampu bepusi atu aki kangku sampai jadi orang sekarat tu otak berjumper itunya sampai ke akhirat munki ikanto ni kata ridho munki ikanto ni katanya pora abi ya pokon lah ambui makai sini bini amat tembede si raja akal juga ambui hing estokeng niser odi masyarakat lo sagempang pada bi abelikanang dan kadang siapa kopak nyaring dia sampora jakal dan kadang ambuin nengai pondok pesantren ini kan ada pengurus ini kan bekela beliau jadi kan pengurus kila pasami sopanna ke beliau dan kadang udah pak sampai semua mokong wah matuatat pada mentuk tat entah pak edeki acok sampai keluar kebuan sengak kenika sonda mentero odi nengi masyarakat mentero ilmu sampean nika dadi ilmu sebarokah ben bermanfaat ketika nikah sebeden dengan panggelian muljan beliau kakobeteran saibu kakobeteran takut bila sampean depak kata lemah solat telepon tebun gele senyambut emas gele senyambut masa sampean lok mireng jadi kita oleh sajam solat qobliya ba'dian solat malemah akhlakka masalah sabarengah nikah teropak guna pada ben sampean ki ibadah kantok ningkat terus yang kui pada bensan dan kiparpan badan di pesantren ketika akhlak seikade bu emas gelek nikah sampean takun ikalako nang itu lima bang sebang kulo yakin benikun 100% 1000% sampean bakal jadi orang semulja itunya sampai ke ajuan ipon Allah amin Allahumma amin makin boleh nih makin nika odi nengi masyarakat nika santri nika pelemanan 2 bulan nika le-ale ping jeping kimaki kula beri ka hapi jukun pada seneng neku api nika bahaya tangki lo anapa sampean saumpama terpaksa neku hapi pokon intin seekalako kula ben sampean le-ale nika tero tak mabeceng nyaman Al Anwar tero tak macuba nyama bagus beliau ngani kawe pun mun perkiraaki sampean nika main HP nika kaulatun ka Facebook ka ben sampai terota nika maju beu nya ma Al Anwar empon idza aradta an taf'ala syai'an fatadabbaru akibatahu mun ekrena sampean nika mikir HP nika maro oma nyaman beliau pekek HP wa mun perkiraaki kula ban sampean le-ale salah serena laku peleman ka dalam abang sebang mikir HP nika maju beu nya ma bagus Al Anwar sabeu beuy hawin mik sanika bosat ting niser sampean kula
ada ben telur sapatarangan sampean le-ale cong kacong pijepingi kanto dekit kau ningin bila lada pak ke masyarakat arole barokah demah odiin nyaman odiin jember akhlak kemapan ibadah pakun berjemaah qobliya ba'diyah pakun kalako seneng beliau lah tahu sakit beri insyaallah ketika sampean le-ale ping aurat tak tutup debun ala santri cara bersikapnya bersikap santri, cara berpakaiannya berpakaian santri, beliau bunga. Setuju pengasuh iman ke iman pun pasti bunga ketika beda santren nikah pelemanan takun ia terapaki kegiatan sebenarnya pesantren. Tutur bahasanya karing sepo, dong kain toma, kain tobu, dong kain tobi. Senang beliau, berarti sukses hasil mulang morok kaula ben sampean. Cek sampai dongoco ka guru, cek sampai lak malak ka guru. Napa Pak Ustaz eko cak lak malak ben dongoco sampean peleman akhlak kasantren nae panyangke nengi pager. Sampean peleman cara berpakaian na beni berpakaian santren ini berarti lak malak ka guru. Mun sampean lak malak ka guru, dongoco ka guru, pot-pot sinyari kiai sampean. Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ada bekal ping kakan penakan ping jeping nih bini mulian para bulan pasah kurang sana pak Raki nih kah mulai makin kan niat le-ale ping jeping kan penakan engkok mulian laku tak tahu cek mari asar lu apa sak gesaan di kancan engkok lakar laan di azam nengi tangate pokon atanak dia tangring tua bini wis lah selama engkok begini Roma ampun mak atanak makin tugas abdina ampun mak si rakora makin tugas abdina ampun si abelence si amas seagengan si nyiap pakin buka ben sahur urusan abdina mak betapa senangnya ibu kota bemamaan kula ben sampean ketika sikap ke sampean nak kenikah beni kunco makreng sepon sampean ge seneng le beliau norok seneng juga kadang peleman ngelak sakeler rasa tedung erosoro pola erosoro seakan-akan tak pate banyak paharo nyorot mama jemaah sabora le-ale paling ngauning pole mun sampean teroning ngaji Allah taala ridho ka sampean nikah tugasnya kan nolongin bu ibu mamaan sampean nikah wajib tolongin sampean nikah berbuat baik nikah ka mamaan nikah beni perintan sera perintan Gusti Allah mun sampean teroning ngaji Allah taala ridho ka sampean le-ale nikah kesempatan emas laku peleman nikah sopre ridon Allah sare ridon Allah ni telma sampean le-ale mun sampean teroning ngaji Allah taala ridho ka sampean ping jepingkan penakan olatin selera muljan ibuun sampean olatin selera muljan mamaan sampean mun selera muljan ibuun sampean otabe mamaan sampean nikah jemper amarga akhlak ke sampean semapan mun selera muljan ibuun sampean dan mamaan sampean nikah jemper amarga tutur bahasa sampean sikap sampean sebagus wallahi maki Allah taala ridho. Tapi sebaliknya manabi sampean le-alekkan panakan ping nikah selama peleman mulai dilaku 2 bulan korang nang jelema bang sebeng selera muljan mamaan sampean selera muljan ibuun sampean nikah peken alis acampo amarga sampean si tak peduli tak menghiraukan tak jaga tengkan iadaan dari sepuh bini wallahi maki Allah taala tak kira ridho gampang kan mentero ridho Allah papunga ring sepon kalaban tindakan-tindakan sampian se positif kalaban akhlak-akhlak se bagus kalaban tutur bahasa se lemah lembut selake ya tepeka selake boleh buru macam ngocak abi ya santri bini ya iku abi ya iku ya marah sagesa deki mari acara nikah sagesa bisa kancana ngobrol kayak kok satian di azam kayak kok laku je paling depak karo maring kok semua jauh paling lama harip kalakuna tang bapak ring-ring tani ke ngarek jerawis tang kewajiban nginomi sapi nyorkot kalatong ngiri aing ben sapi terota ngagali yang tani ka ongkuan
Aku pas orang sepon degatung len bulan pasah pas keng pihapian sampean pihapian tubuh pihapian nasarin ngerok jaga ning kujem buki benih bekton buka tedung boleh sapora sampean nikah ide pak ka masyarakat arajia mentro seneng ngaudi ni masyarakat mentro jember audi ni masyarakat mangkin nikah pelemanan laku sampai abeli boleh kakak cek pala koreng sekolah gen Pak menparpaan bering sekolah ken neku arek ben gendeng gulaku sepora Pak tak langkong apa dong gula mangkin sing area empon laren sarenan Pak neku tembe benebak kakak ma Pak nginum menasape nak sepora Pak sabe empon ren sarenan saw betapa bahagianya seorang ayah pelemana dari Al-Anwar pasti kapangak kenikah akhlak kengak kenikah lah tahu sabri insyaallah kan buk seneng ngaring sepukule Pak Ustaz pasti seneng ya mon keng sabelik ke mari ada nasar pakai ngani kepada biring ngemis Pak mak pese mak nyari malam mak pesen bensin mak pesen anu mak tengah teh sampian nikah make Latin sampian le alek ni kan ngolatin gitu mana bisa sampian ni kata tujuh ni setong tempat si kata tujuh ini kata mantok mun sampian ni kocak buta cak pegel sepora ni kata buan semua kasar sepora mun sampian ni kalengki ni setong tempat kursi atau bangku atau kalisteran teras sedangkan ni teras ni kursi ni kala jelas cak beda tamancoan pas kata tujuh iban sampian mun sampian kocak buta matan dan sekitar sepora sampian tahu le pegel bukan buta matan curing tahu cek beda taman cok sampean tahu lepegel cek bisa sampean mau dirokok beri tak langkong teh sekelangkong sampean ngucap buta mata gula anapa sampean nikah benari ben malam kanto kan arojek ketap kan oke ya ketap kenapa sih lo beda kanto sering gula pernah hadir kanto al-miftah karena di senikan ngelenang pada gira sepeda beri oli lain sarang orang saya tak toman beda di lembaga pendidikan Islam lain sarang orang santren anak-anak beji saya tak toman masuk ke lembaga pendidikan Islam pondok pesantren mengkeng lengki nang setong tempat setong kursi setong pelataran bentera senikah ternyata beda tamanjon pas eka tujuin tak mangloh napa orang si beda sekitar bekal ada guna apa sejak lubang luan demah maklumlah jaring buta sampean ni kan benerin buta le pinjepingkan panakan sampean ni kan ngikan tahun cek peka akurah beda tauhid beda belaguan beda tafsir beda hadis beda akhlak kepesai kan tuh Allahumma sholli ala Muhammad ngakengain ki untuk setuju santres terakhir untuk setuju santres si dua kelak ni kata taman ngiaten taman seram pupuk maletombu dengan suburnya seberapa mulia beliau di hati saya kula teroni coba santrekan tolakian abareng beliau otabe supir beliau sepas ngalakonanna tengka sini beni tak mungkin lah anapa beda beliau nengisitian pas kandan makon sampian le-ale sampancong norongko jong antara kingko antara apareksa kan mak sepedaan sampama sampian ni kang ngeterota kok to dusungkan ben sampai terota miki ala ku coba masa apa bodo santri bini tak mungkin lah anapa beda beliau sabelik kemun sampean nikah pakun beliau nikah sabet nang dalam dede kacir kawula ben sampean lale kula yakin make pas ngalakonan nah bareng si tak pakai patot saumpama terpaksa tak kira rasa anapa beda beliau nang dan kula ben sampean papintere sampean tapi tak oleh berokan beliau pae kare pinter maloloy masyarakat tak ibisarbi kan nah kalau banyak orang pintar di masyarakat ni kata air ke di orang aku benih-benih banyak saja makanya rasa terbeda sampian tahu sakini ate makan Pak Ustaz IQ kula kecerdasan kula nikah di bawah ke bawah menengah Pak Ustaz tahu sakini ate si penting sampian jaga akhlak ke cek kuncuman sopan eluar mungkin kan banyak belum 10% santri sopan eluar bila beda kiai di majelis keluarga macam nikah macam nyicing ke bumi macam kepeng ngelak saklor atau napa
penting beda lebih penting boleh kanton panunduk ka guru kanton panunduk ka majelis keluarga kula ben ajunan bingkengan bekal beda nang bingkengan beliau bekal beda nang beben benderan beliau napa si ante lagi kula ben sampean lialek coba beda seputaran puju beda hubungan Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh, ni kadang-kadang sampai kalau pain, mana bisa terkonang aneka. Setiap berangkat ke sekolahan, setiap berangkat ke masjid, baik ngaji langsung ke pengasuh, atau ngaji ke mas simorok abekilin pengasuh, atau ke asatid ben asatid. Cek kalau pain atua sampean, cek kalau pain sama, ini kan urusan enteng. Allah mastur aiba muallimi, wala tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutupin aib guru abdina ya Allah. Karena makin banyak bila pinter guru pak inilah ya tem kelero tengkantang guru billahi tak kira manfaat ilmu tengah teh kumi kereng ustaz acara mak lakar lagayaan ngani kah tengah teh make satu pengabur sampean le-ale ping jeping make satu pengabur sapora karena sampean yang ke keluarga kula yang ke taritan kula make satu pengabur sampai andi ate i'tirad yang kacuba anilai guru cuba walaupun satu pengabur ngain mun sampean ni kala tak keduan perasaan kacuba tak anilai guru-guru ala kuana apa beni makomakula ben sampean kedu anilai beni kelas sekula ben sampean sekutu oh berarti tang guru kelerok beni bon napa kula ben sampean nikah kula ben sampean tak saya ngasubung guru nikah subung regen sekali ya junan Allah karena kula nikah muljakin budian dapat ke masyarakat keng kai bisen nak keng kai bisen wing kai bisen barokah ini tepaki ke beliau terus najuan ulama kona wala tudhib barakata ilmihi minni ya Allah cek sampai pasobung ya Allah ilmu si ampun ibu lengaki sarang guru abdina dek ke abdina barokan cek pas sampai elang ya Allah paham Allahumma astur aiba muallimi wala tudhib barakata ilmihi minni ya Allah tutupin ya Allah saumpama guru abdina keduan telah cek pauning ngaki abdina ya Allah pabuta mata ati abdina supaya tak keduan prasangka coba ka guru mungkin nika beni beda banyak kadang guru pak iding penting ngaki mun tang guru ruah mun situ ngarwa semua aru kerang lu tang ustaz ruah mun arwah lemas ke lu pada bi bencong cek tengate beda tengate lek beda ambuin engkau senengan ke ustaz ruah kan beda kerjaan nih kau mun ruah hungku macam senep tengate ambuin takut beda bering jeping le ale ambuin paham Allahumma sholli ala Muhammad oning gula jak sampean mangkin nikah seneng luar biasa karena abang kia ben bapak ibu alek tretan nang jompon oning tapi ke nikah cek kita tujuan utama sekotu itu dia kita tujuan utama engkau ngemelakin ilmu seikaul selama 1 tahun di dinak nang Roma engkau ada waan engkau walaupun lo nekum mega usat afton engkau ada waan nang Roma ada wa kala ben apa kan bisa kala ben hal akhlak kepamapan amit ya bi amit iya nak anan siapa terungan nikah kasa padeng gadeng bawa sepedaan bawa yegas ngelak rasa kelar sila tak agelenon tak yegas napa tak coba nyaman beliau napa tak beteng nyama alanwar ngain mun sampean tero iparo oma ben Allah budian bila araji ben arakah depak ka masyarakat mungkin kudu berusaha semaksimal mungkin dek remacaran tero oma nyaman beliau ben majelis keluarga dek remacaran tero oma nyama pondok pesantren alanwar siap mantar ipa barokah aban ipa manfaat aban Allah mantar ipa barokah aban Allah setuju santri alam warsa peleman laku dari kanto mantar iya repa ben orang bila taya sida tengah kok demah njak mun beder wayak langker epol tarawih nepol dinakan banyak alumni arwah pasti nang ada benih sapelik ke oh datang iyalah tak datang iya bi demam ida ya jaring make mulian tak tahu duka lengkok ngatela tarawih kok santri talka aja nengyade lah pak
patut sampean ni aden nang compoan bangsa bang imo solat terdekat masjid terdekat manabi kaparlo mun subung boleh mun ki beda empon talangkong ajunan saos abdi nama mau saos ajunan saos mun kek subung sakale teh bang di prei tarawihan maju paham sampean kudu niat kudu azam mulai makin laku peleman bismillah engkau ngeterapakin ilmu seibuleng asatid wal asadidah langkong-langkong seibuleng beliau Ki Haji Mukhlis Mohsin menteri pabarokah abang Allah kirana cukup sakadan to bisa tangkile ale emotin pesen kula dek sampean sedaja mulai dari awal sampai akhir kadinto manabi bedel rasa minangka fadl dari ajunan Allah manabi bedel salah ben lepota kadinto kadu'ifan kapuduan al-faqir hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.